তো বাংলা যদি কেউ বুঝে না তাহলে ওর জন্য আমি একটু হিন্দিতে বলতে চাই। हिंदी में बोलिए। तो यहाँ आने के लिए कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाला है कि हम लोग का जो है ना किशनगंज या सिलीगुड़ी से कहीं से भी ट्रेन अगर पकड़ते हैं डायरेक्ट यहाँ सियालदह से उतर के, हाँ दोनों दोनों यहीं पास में ही है, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ चांदनी मोड़ आ सकते हैं यहाँ बस स्टैंड, वहाँ से बगल में है इसे 5 हाँ दोनों तरफ से सुविधा है, आने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ का स्टाफ लोग बहुत अच्छा है, यहाँ से आप लोग को रिसीव कर सकते हैं। अगर फोन कीजिएगा तो यहाँ यूट्यूब में भी जो है यहाँ से बात किए, यहाँ ओनर जो है उनसे भी बात किए, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हम लोग को अच्छा से ट्रीट किया कि हम लोग अच्छा आए, हम लोग को स्वागत किया। सुबह हम लोग आए कंचन कन्या से, सुबह हम लोग से बस स्टैंड से हम लोग को अच्छा से हम लोग को रिसीव करके लाया और हम लोग का दुकान दिखा नहीं था, लेकिन यहाँ लोकेशन दिया हुआ था तो हम लोग आसानी से पहुंच गए। ऐसे लोकेशन भी यहाँ का एकदम साइड में ही है, आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं कोई भी हाँ सब कुछ यहाँ सेटअप करके हम लोग का अभी पैकिंग होने बाकी है सिर्फ, बस हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ ले जाने ये कुछ हम लोग अपना गांव में हम लोग का जैसे प्रोग्राम होता है, कोई शादी ब्याह कुछ भी अगर होता है, कोई अभी सामने में आ रहा है अभी विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, विश्व पूजा, तो हम लोग का एरिया में है नहीं, मतलब दूर से भाड़ा करके लाना पड़ता है, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं क्या कितना भाड़ा करेंगे, कितना दूर से लेके आएंगे, ले जाने में आने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लोग सोचे कि नहीं अपना ही गांव का हम लोग ले लेते हैं। हर एक अभी सरस्वती पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, मतलब पूजा में हम लोग को तो बहुत लगता ही है, तो हम लोग इसलिए हम लोग अपना सेट ले रहे हैं। और कोई अगर मतलब हम लोग से अगर कोई ले जाना चाहे तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकता है। आपका नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर हो गया 8918964140। मेरा नाम आपका नंबर? मेरा नाम सुनील हेम्ब्रम है। ठीक है, मैं कोई कांटेक्ट कर सकता है तो कर लीजिएगा, ठीक है, भाड़ा दे देगा तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा काम हो रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है दूसरे कस्टमर का, ठीक है, इनका सेटअप तो पूरा हो गया, ठीक है, ये सेटअप पूरा रेडी हो गया और अभी ये चल रहा है दूसरा कस्टमर का, और भी आगे देखते रहिएगा, बहुत सारा अभी कस्टमर आने वाला है और सब कुछ यहाँ SK इलेक्ट्रॉनिक में ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बने रहिएगा और हमेशा SK इलेक्ट्रॉनिक को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा, न्यू वीडियो छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। কেমন আছো বলো? আমি ভালো আছি, 12 মাসই ভালো আছি, 12 মাস তোমাদের লেগেই ভালো থাকবো, ঠিক আছে, আর তোমরা ভালো রাখলেই হবে। আচ্ছা তোমার দোকানের নাম কি বলে দাও? SK ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা দেখে নাও কিন্তু SK ইলেকট্রনিক্স এর বোর্ডটা, আর তোমার সামনে এটা কি সেটআপ আছে একটু বলবে আমাকে? এটা আছে টিংকর সেটআপ, ঠিক আছে, এটা আমি নতুন নাম দিয়েছি। আচ্ছা টিংকর সেটআপে আপনার থাকবে 500 ওয়াট করে 600 ওয়াট করে থাকবে, ঠিক আছে, 1200 ওয়াট একটাই, এটাই 1200 ওয়াট, আচ্ছা ঠিক আছে, 1200 2400 ওয়াট আমার টপেই হয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যাঁ এইগুলো সব কম্বল বডিতে থাকবে টপটা, ঠিক আছে, আর 100 ওয়াটের টুইটার থাকবে 100 ওয়াটের, ঠিক আছে, আর আপনার বেসে থাকবে 1500 ওয়াট, এত বড় স্পিকার, ঠিক আছে, ও ঝুড়া মাল আছে, দেখে নেবে, একটা দুটো, ঠিক আছে, দুটো টপ দুটো বেস। আচ্ছা এই সেটআপটা চালানোর জন্য একটা মেশিন আছে, মেশিনটা একবার দেখবে, এই দূর থেকে একবার দেখিয়ে দিও, ওখানে দেখিয়ে দাও একবার। এটা মিক্সচার আছে, ঠিক আছে, 6 চ্যানেলে, হ্যাঁ 4500 ওয়াট, আর একটা স্টেবিলাইজার আছে। চ্যানেল ফলো করেছিল। হ্যাঁ দাদা তুমি কোথা থেকে এসছো দাদা? টালিগঞ্জ। তোমার সামানটা নিয়ে ভালো লেগেছে? হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে। আমাদের SK ইলেকট্রনিকে কোনো মানে রিকোয়ারমেন্ট আছে তোমাকে? না খুবই ভালো, খুব ভালো, খুবই ভালো, ব্যবহার কি রকম? খুব ভালো, খুব ভালো।
আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফলো করেছিলেন? হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল ফলো করে আমরা ফলো করার পরে কি আপনাকে ডিসকাউন্ট করা হয়েছিল? হ্যাঁ 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 করা হয়েছে। ভালো মন্দ ডিসকাউন্ট হয়েছে নাকি? আর এমনি গিফট দিয়েছেন তো? হ্যাঁ গিফট। চলো ঠিক আছে। আর আপনারাও আসুন এসকে ইলেকট্রনিকে, এর থেকে ভালো ভালো সেটা কম দামে পেয়ে যাবেন। আর এটা আমাদের দোকানে অনেক কিছু পাওয়া যায়, কি পাওয়া যায় না সেটা বলুন না। এখানে নাইলানি থেকে নিয়ে সবকিছু পাওয়া যায়। ডিজে সেটআপে পুরো পুরো অল টোটাল এখান থেকে আবার দেখিয়ে তো হালকা করে ব্যাস। আর এই সেটআপটার প্রাইস কত আপনারা জানেন কি? না বলুন। চমকে যাবেন না তো, তাহলে বলবো মাত্র 70,000 টাকায়। কত? মাত্র 70,000 টাকা এই সেটআপটা, ঠিক আছে? মাত্র 70,000 টাকা একদম। এই সেটআপটা? আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আসলে আরেকটু হয়তো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা চ্যানেলে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে আরো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এতটুকু গ্যারান্টির সঙ্গে। আচ্ছা অ্যাড্রেসটা দুটো টপ দুটো বেস, 600 ওয়াট করে স্পিকার থাকবে, 1500 ওয়াট করে স্পিকার। এটা আপনার কলকাতা চাঁদনি মার্কেট, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা আপনার কলকাতা চাঁদনি মার্কেট। দোকানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হাওড়া থেকে কেউ আসলে হাওড়া স্টেশনে নেমে ওখান থেকে বাস ধরে নিতে পারো বা ট্যাক্সি বুক করে নিতে পারো। ওখান থেকে 15 মিনিটের রাস্তা, ঠিক আছে? ওই ইমল চলে আসবেন, ইমল থেকে আমাকে ফোন করলেই আমি পিক আপ করবো। আর নেক্সট সেটআপ অনেক ধামাকাদার আছে, আপনাকে ভিডিও রেগুলার দেখতে হবে তবে আপডেট পাবেন, ঠিক আছে? কোনটা কি আছে না আছে। আর এখানে 4টে যে টপ দেখতে পাচ্ছেন, এই টপগুলো যাচ্ছে ওড়িশা সম্বলপুরে। এগুলো ওড়িশা সম্বল। হ্যাঁ সম্বলপুর। দেখো এখনো কিন্তু কাজ হচ্ছে কিন্তু ফুল পেন্ট বডি, ঠিক আছে? খুব ভালো ক্যাবিনেট, ঠিক আছে? আপনারাও আসবেন, আপনাদের জন্য সবকিছু সহযোগিতা করে দেবো, ঠিক আছে? এসকে ইলেকট্রনিক্সের তরফ থেকে অনেক কিছুই ডিসকাউন্ট পাবেন, গিফট পাবেন, সবকিছুই পাবেন। দোকান ঠিক আছে, আপনারা আসবেন। আর আগে কেউ টাকা দেবেন না কাউকে, ঠিক আছে? আগে আমাদের দোকানের বোর্ড দেখবেন, তারপরের কথা পরে। আচ্ছা প্রিপেড ডেলিভারির ব্যবস্থা কি আছে? ডেলিভারির ব্যবস্থা অল ইন্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট করি আমরা, সব জায়গায়। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, সব জায়গায় কোনো রকমের সমস্যা হবে না। মানুষ যেমন আসবে কষ্ট করে, আমরা আরাম করে তাকে পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা 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 ঠিক আছে, আর হয়তো মালের কষ্ট ক্ষেত্রে করে আসবে। মালের ক্ষেত্রে কোনো ফল্টের ব্যাপার নাই তো? না, ফল্ট হলেও যদি বাই চান্স বলা যায় না 100টা পেঁয়াজের মধ্যে একটা পেঁয়াজ খারাপ হতেই পারে। আচ্ছা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানেজ করে দেবো ওইগুলো, ঠিক আছে? ওইদিকে কোনো মাল টেনশন নিয়ে নেই, কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না, কোনো রকমের সমস্যা নেই। এখানে সবকিছু ব্র্যান্ডেড জিনিস পাবেন, কলকাতার মাল পাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা ব্যাস, ঠিক আছে। এসকে ইলেকট্রনিক নিজে একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? ঠিক আছে চলুন আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন একটু, আর আরো কম্প্রোমাইজ করে যাবে এখানে, ঠিক আছে? সব হয়ে যাবে, ঠিক আছে ঠিক আছে? আসবেন তাহলে এসকে इलेक्ट्रॉनिक। आप लोग अभी देख रहे हो उड़ीसा का जो पार्टी का था चार्ट टॉप, ये थर्ड सेल हम लोग का। ये सेटअप पूरा रेडी हो चुका है, अभी साउंड टेस्टिंग के लिए आप लोग लाइन में बने रहिएगा। उड़ीसा से कस्टमर है, उसका रिव्यू भी आपको मिलेगा, अभी सब कुछ मिलने वाला है। 2 मशीन, इसमें क्या है? ठीक है? इसमें 4 टॉप है। टॉप में Q1 का 100 वाट का ट्विटर है और 500 वाट का पीटोन का स्पीकर है, समझे? तो 500 वाट का। अब तो ये 4 टॉप सिर्फ 10 वाट में पूरा वाटर प्रूफ, पानी गिरेगा पानी से गिर जाएगा, इसको भीगने का कोई दिक्कत नहीं। तो 2 RL 4000 वो मशीन, 2 RL 4000 और उसके साथ 2 स्टेबलाइजर, 2 मशीन मिक्सर सब फ्री मिला इनको। काजी फ्री मिला है तो? फ्री मिला भाई, गारंटी है, वारंटी नहीं है भाई। भाई माने कुछ गारंटी अच्छे, वारंटी नहीं नो। गारंटी बेले काना जो पूरा एक्सचेंज है पूरा पुना नुआ जाबो नुआटा नहीं करू जीवो। आ गारंटी है जो वारंटी है लगा के कंपनी है रिपेयर करवा ना, रिपेयर करवा नहीं पूरा भाई, पूरा गारंटी अच्छे। आसो सुनो साउंड पूरा गारंटी वाला जिनिस भाई, गारंटी का जेना गारंटी वाला मतलब नुआ देबा से। ओडिशा संबलपुर থেকে এসেছে তো, ठीक है? और बांग्ला मुंह बालूचू একটু बोल दो बोलो भाई। तो हम लोगों का जो एसके इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ आइएगा, विजिट करिएगा। और इन लोगों को हम संबलपुर सेटअप नहीं करी जाऊँ, हम ताकि अगर दरकार हो डीजे सेटअप कि साउंड के भाड़ा पार्टी या डीजे या हाँ हाँ पार्टी, हाँ पार्टी हो कि मैरिज हो सब कुछ हमें कॉन्टैक्ट करो, बर्थडे फर्डे जहाँ भी सब हमें बुकिंग हो भाई, आसे हम विजिट करूँ। ठीक है, चलो थैंक यू, वेलकम। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো পার্টির জন্য গাড়ি ওয়াড়ি সব বুকিং করে দিলাম, গাড়ি পুরো মাল পার্টি নিয়ে যাচ্ছে। আর দাদা খুশি তো? হ্যাপি? হ্যাঁ আসবে তো নেক্সট টাইম? সব নিতে আসবো আবার। ঠিক ঠিক আসবে।